नमस्कार, येवकार तुमका. आज आज सांजे एक अनाउन्समेंट झाली आणि तातून व्हिडिओ रिलीज केलो. टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांनी सांगले की आपले जे टीसीपी अमेंडमेंट्स मूव केले टीसीपी एक्टाक ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स ते अभियानसान न्ही जाल्यार स्क्रॅपूच करता, कारण अभियानसांनी दवरले जाल्यार ताजेर डावट येतलो म्हणून. या विशयाचेर सगळ्यात पयली रस्त्यार देवली ती म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आणि आमच्या बरोबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे मुखेली मनोज परब. मनोज बाब, देव बरें करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमिडिएट रिएक्शन हॅपी आसा काय कंटिन्यू उरतले एजिटेशन? चड हॅपी आहा, चड हॅपी आहा आनी ही जी विक्ट्री आसा ही सगळ्या गोंयकारांची विक्ट्री आसा. जे लोकांनी ऑलमोस्ट आमच्या आरजी कडल्यान ऑलमोस्ट 5000 प्लस सिग्नेचर्स मारून लोकांनी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ले. हेच्या फाटल्यान कितलेशे गोंयकार डिफरंट एनवायरमेंटलिस्ट आसतले, थोडे एक्टिविस्ट आसतले, जेंच्यांनी रात दीस मेहनत करून आयज पासून थंय प्रोटेस्ट एक जाल्लो. थंयसरूय लोक भरपूरशे लोक येयले. सो हे सगळ्यांच्या मेहनतीक लागून आनी एक एक सगळ्यांनी एकवटीत जो ऑब्जेक्शन हाडलें, कितलेशेच पंच मेंबरांनी ऑब्जेक्शन्स हाडले, थोड्या पंचायतींनी रेझोल्युशन्स घेतले आनी हो सगळो पावर खंय ना खंय तरी आज गोंयकारांच्या युनिटीचो पावर जाल्लो आहा. पावराचो एक आयज जेत जाल्ले आसा, विक्ट्री जाल्ली आसा आनी तेका लागून सगळ्या गोंयकारांकूय हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणपाक सोदतां. सो तुमचे एजिटेशन विथड्रॉ जालें काय तुमी मॉनिटर करतले अजून हेचे फुडें? येस, मॉनिटर करतलेच आमी टीसीपीक आमचे भरपूरशे आमी सजेशन्स आनी रेकमेंडेशन दिवपाचे आसा. फॉर एक्झाम्पल असले जे कायदे जर करता टीसीपी जाल्यार तेच्या पयलीं तेंच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. 73rd आमचे 74th अमेंडमेंट आसा ते तेंच्यांनी चालीक लावपाक जाय, लोकां कडेन वचपाक जाय. कित्याक आयज जर आमी पंचायत राज एक्ट जेन्ना वाचता नाजाल्यार लोकांक समजयता आनी जे हे ट्रेनिंग दिता, भितर क्लियर कट बरयला की वॉट लेवलाचे कमिटीज आसपाक जाय, भितर जीपीडीपी जावपाक जाय, पंचायतीचो प्लॅन जावपाक जाय. हे सगळे गजाली जेन्ना जाता तेन्ना पंचायत खंय ना खंय तरी आपलो स्वताचो एक प्लॅन करता आनी जेन्ना असले प्लॅन येता, असले अमेंडमेंट येता तेन्ना त्या प्लॅनाचेर हे सुपर इम्पोज जाता. ते खंय ना खंय तरी एक वायलेशन आसा. सो हे वायलेशन आमी तेंच्या लक्षांत हाडून दितले आनी खंय ना खंय तरी एक लोकांक सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक इन्वॉल्व करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच गोंया खातीर कितें जे प्लॅन करतले ते प्लॅन आसपाक जाय आमी रिक्वेस्ट करतले. आनी मेजरली म्हटल्यार जे मेगा प्रोजेक्ट्स जे गोंयांत येता ते खंय ना खंय तरी डिफायन जावपाक जाय. आयज 20,000च्या वयर स्क्वेअर मिटराच्या वयर येत जाल्यार तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता नाजाल्यार EIA लागता. सो हे खंय ना तरी कमी जावपाक जाय. कित्याक गोंयची एरिया बाकीच्या स्टेटीकून खूब कमी आसा, स्मॉलर स्टेट आसा आमी आनी तेका लागून आमकां लागून जी एरिया आसा ती खंय ना खंय तरी रिनोटिफाय जावपाक जाय आनी तेका लागून टीसीपीन पावलां उचलपाक जाय. आणि एक आम्ही पहिले व्हिडिओन ताणी म्हटलां की हे मातशें हाफ हार्टेडूच दिसता, कारण ते म्हणटा की हाच्या पयलीं कोंकण रेल्वेकूय विरोध जातालो, हाका पयलीं 5 स्टाराकूय विरोध जातालो अशें म्हणून ताणी मदींच सेंटेन्स कट केले. सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दॅट यू ऑल आर अगेन्स्ट द डेव्हलपमेंट. अगेन्स्ट द डेव्हलपमेंट अशें न्हू. आमी मिनिस्टराकूय विचारपाक सोदता की आयज जर कोंकण रेल्वे येयल्या जाल्यार ती गोंयकारांक भितर कितले जॉब आसा, गोंयकारांक भितर कितें बेनिफीट जाला, भितर कितले लोक भायल्यान भितर येयला, इन्फ्लक्स येवपाक कितलो इजी मुवमेंट जावपाक तेंकां जाला ते एक आसा. सेकंडली जी 5 स्टार हॉटेलांची जी गजाली करता त्या 5 स्टार हॉटेलांनी गोंयकार कितले कामाक आसा, त्या 5 स्टार हॉटेलांनी गोंयकारांक एज अ CSR एक्टिविटी रिटर्न कितें दिल्लें आसा, कितले गोंयकारां कडेन भितर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा, कितें गोंयकार भितर सप्लाय करता. आनी हो डेटा जर तेंच्यांनी कंपायल करून आमकां दाखयतात की जे प्रोजेक्ट आसा, मोपाचें तेणी नांव काडलें. आयज मोपा थंयसर गोंयकारांक घेयनात, गोंयकारांक थंयसर जॉब सारके मेळना, भायल्या लोकांक बरीत आसा. थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर्स नेमलेले आसा आनी ते गोंयकारांक सायडलायन करता नाजाल्यार गोंयकारांक इग्नोर करता. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हितून गव्हर्नमेंटा कडेन आजून पर्यंत डेटा ना की गोंयकार ह्या इंडस्ट्रीन नाजाल्यार जे प्रोजेक्ट सरकार गोंयकारांक लागून हाडपाक सोदता भितर कितले गोंयकार खरेच कामाक आसात. तूं एक्झाम्पल घेवपाक जर तुका लेटस्ट एक्झाम्पल जर दिवपाक गेले जाल्यार जुवारी जी जमीन जी 500 एकर जमीन आसली ती दिल्ली कसल्या कारणान. एका क्लियर कट एग्रीमेंट आसलो की थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक इंडस्ट्री हाडपाक जाय म्हणून. पूण फायनली जालें कितें? एम्प्लॉयमेंट ना ते ना, तो जागोय कमी जाता, जो गांवकारांचो जमीन आसली ती जमिनूय गेली आनी रियल इस्टेटाक गेली. सो अशे भरपूरशी एक्झाम्पल आसात. जर सरकारा कडेन डेटा आसा, खंयचोय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडला आनी भितर गोंयकारांक बेनिफीट जाला म्हणून, जर तेंच्या कडेन भितर सायंटिफीक डेटा आसा जाल्यार तेंच्यांनी तो दाखोवचो, प्रूव्ह करचो. मागीर आमी कितें सरकार कितें हाडपाक सोदता नाल्यार हाडटलो तेका मागीर 100% आमी सपोर्ट करता. या टीसीपी अमेंडमेंटा खातीर तांणी कमिटी काडपाची ठरयल्या. सो तुमी ते कमिटीक मान्यताय दिता काय तुमकां दिसता की अमेंडमेंट हाडचेच न्ही म्हणून?
कमिटी हाडल्या जाता. अमेंडमेंट ही कंपल्सरी डिफरंट लेवलाचेर अमेंडमेंट येवपाकूच जाय. एवरी इयर कितें ना 5 वर्सान 10 वर्सान कितें ना कितें तरी चेंज जाता. अमेंडमेंट हाडपाक जाय. पूण ते अमेंडमेंट कसलें आसपाक जाय आनी कितें आसपाक जाय हेका लागून जर आमी लोकल बॉडी सेल्फ गव्हर्नन्स जेका म्हणटा आमी, जर पंचायतीक ना म्युनिसिपालिटीक जर बाकीचे जे लोकल्स आसा, जे स्टेक होल्डर्स आसा, तांकां जर आमी कॉन्फिडन्सान घेयना जाल्यार हो प्रॉब्लम सदांच चालू उरतलो, अपोजीट चालू उरतलो. ताका लागून पयलींच लोकांक घेवन ते कमिटीन काम करपाक जाय. म्हळ्यार खंयचीय कमिटी 10 बोडका जर थंयसर सिलेक्ट केली, तांकां जर सांगलें तो ऑफिसान बसून प्लॅन करा म्हणून, जाल्यार दॅट इज नॉट फेअर. ती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जायना आनी ते पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग जायना. आयज तुका सांगपाक गेल्यार सरकाराची जी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी म्हणून आसा, जे सगळे पंचायतीचे प्लॅन घेता आनी ते कन्सोलिडेट करता आनी एक डिस्ट्रिक्ट प्लॅन करता. ती डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी आयज गोंयची न्हिदलेली आसा. गोंयांत जी लँड यूज प्लॅनिंग जी एक कमिटी आसली, ती लँड यूज प्लॅनिंग कमिटी न्हिदलेली आसा. सो हे कमिटीज एक्टिवेट करपाची पयली गरज आसा आनी मागीर त्यांच्या थ्रू जे प्लॅन्स पंचायतीचे जातले ते कन्सोलिडेट करून फायनल डिस्ट्रिक्ट प्लॅन करून मागीर जो प्लॅन येतलो पळय, तेतून म्हाका दिसना लोकांचो अपोज आसतलो. कित्याक भितर लोकांचो खंय ना खंय तरी से आसतलो. नॉट ओन्ली कमिटीज, लोकांचो से आसपाक जाय. आतां नेक्स्ट हो एक आमी लोकांची विक्ट्री जाल्ली आसा. तर नेक्स्ट मेजर विक्ट्री लोकांक आनी एक जाय, ती म्हटल्यार सेम टुरिझम नाजाल्यार कोल जर गोंयांत हाडपाक, आयज जर तो प्रोटेक्ट करपाक सरकारान एक टुरिझम जेटीज म्हणून एक पॉलिसी हाडलेली, जेटी पॉलिसी हाडलेली आसा. भितर तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला की गोंयांत जेटीज येतले, ते मागीर टुरिस्टांक येतले आनी कोणाक येतले. आनी आमकां 100% खबर आसा, जेन्ना सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणटा की 137 मिलियन टन गोंयांत कोल हँडल जातलो, जर तेका लागून जेटीज जाय, तेका रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जाय, तेका हायवे एक्सपान्शन जाय, जाल्यार कोल आनी टुरिझम हे दोनूय वांगडा चलपाक शकना. सो आमकां 100% डावट आहा की खंय ना खंय तरी सरकार टुरिझमाच्या नांवान जेटी थंय हाडटले आनी मागीर ते कोळशाक यूज करतले. सो हेकाय लोकांचो ऑब्जेक्शन्स येवपाक जाय. तेकाय आनी 30 दीस वाडयल्ले आसा. सो हांव लोकां कडेन हें मागता की ते टुरिझमाचे जे जेटीज आसा ते तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट करचे. कित्याक आयज आमकां गोंयांत टुरिस्ट कसलो येता, कित्याक येता हें आमकां कळपाक जाय. कित्याक आयज खुबशे प्रायव्हेट जेटीज जाला, ते प्रायव्हेट जेटीजांचेर कोणाचे बंगले आसा, कोणाचे थंय बोटी येवन लागता आनी कितें लागता हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. सो आतां फुडलें एज्युटेशन जेटी पॉलिसी रिजेक्ट करपा खातीर जेटी पॉलिसी रिजेक्ट करपाक आसतलेच, 100% आसतले. कित्याक आमचे कितलेशे नुस्तेकार, आमचे गोंयकार नुस्तें फिशरमॅन आहा ते न्हंयचेर डिपेंडंट आसा, तेंची लायव्हलीहूड. आयज ते न्हंय म्हणजे आमची इकोसिस्टम आसा, न्हंय म्हणजे आमचो जीव आसा. सो जर आमी ते जर आयज रिवर नॅशनलायझेशन जाल्लेच आसा, इंडियन वॉटरवेजाक ते आमी ऑलरेडी दिल्लेच आहा, पूण ते खंय ना खंय तरी आसा ते तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून आमकां फायट करची पडटली. आमच्या नुस्तेकारांचे जे हें आसा, आमचे जे लायफ आसा ते लायव्हलीहूड आसा ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार प्रायव्हेट पार्टीज तांकांय जर आमी हे जेटी दिवपाक लागले, फाल्यां कॅसिनो येतले, फाल्यां कोळसो येतलो आनी कोण येतलो आनी आमचे गांवचे जे गांवकारपण आसा नाजाल्यार आमचे जे गोंयकारपण आसा आनी जे आमचे गांवाची आयडेंटिटी आसा, डेमोग्राफी आसा, ती चेंज जातली. सो तेका लागून नेक्स्ट एज्युटेशन आमचें आसतलें ते कोल जेटींचेर आसतलें, हेचेर टुरिझम जेटी. डेट बी कितें घातल्या केन्ना एज्युकेट करतले? ना तेका आतां 30 दीस दिल्ले आसा. सो अवेरनस चालू जातले. आतां ही एक विक्ट्री जाल्लीच आसा. सो पूण बेगीनूच जातले. कित्याक आमकां हे 30 दिसा भितर आमकां हें करपाक जाय. आनी आमी तशें डिमांड केला की हे जे पॉलिसीज आहा ते लोकल लँग्वेजीन एज पर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 ते पब्लीश जावपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय. लोकांनी आनी सरकारान इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाचो यूज करून ते लोकां मेरेन पावपाक जाय. कितलेशेच चॅनल आसतले, तुमचो न्यूज चॅनल आसा, तुमच्या न्यूज चॅनलाच्या थ्रू तेजे व्हिडिओज रिलीज करून तेंच्यांनी ते लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार लोक ऑब्जेक्शन घालपाक लोक तयार नासतना लोकां कडेन ती नॉलेज नासता. सो हें सगळें जावनूच म्हाका दिसता की सरकारान हें पावयल्याच उपरांत तांकां कन्स्ट्रक्टीव तांकां सजेशन्स येतली, ऑब्जेक्शन्स येतली आनी तांकां कळटलें गोंयकारांक कितें जाय आनी कितें नाका. ओके, देव बरें करूं. फुडली लॉंगर इंटरव्यू खातीर मागीर तुमकां मेळटलें. सद्या तरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन दीस विक्ट्री. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू वेरी मच.